प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा मौजू है हवा, सबक नंबर 11, हिस्सा 2। प्यारे बच्चों, आज का सबक पढ़ने से पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने कल के सबक में क्या पढ़ा है। प्यारे बच्चे, मुझे बताओ, हवा के दो अहम जुज कौन से हैं? यानी हवा के दो अहम जुज कौन से हैं? शाबाश, ये आपने कल पढ़ा है, ये पता होना चाहिए। शाबाश। एक ऑक्सीजन और दूसरा है नाइट्रोजन। लेकिन ये भी बताइए, हवा में ऑक्सीजन की कितनी मिकदार है? यानी हवा में ऑक्सीजन की कितनी मिकदार है? यानी ऑक्सीजन किस तनासुब से हवा में पाया जाता है? ऑक्सीजन की यानी ऑक्सीजन 21%। तो जिगरो मैंने वन मतलब कि हवा कि ज अहम जुज कुस कुस यह पोर तो याद आसन हवा कि ज अहम जुज ऑक्सीजन तो नाइट्रोजन। अत बह तुम वन हवास मज कत मिकदार ऑक्सीजन या हवास मज कत मिकदार नाइट्रोजन। गो हवास मज ऑक्सीजन मिकदार 21% तो नाइट्रोजन 78। शाबाश। अलबत्ता इसमें एक और गैस भी है जिसकी मिकदार बहुत कम है। वो कौन सा गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड। यानी हवास मज ब्याक गैस यमिश मिकदार वारिया कम। ऑक्सीजन 21%, नाइट्रोजन 68%। अम अलावा ब्याक गैस कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड कोता अमिश वारिया मिकदार कम। तो चलिए आज हम इसका दूसरा हिस्सा शुरू करने जा रहे हैं। सफा नंबर 63। हमारे जिस्म में रोजाना तकरीबन 1 किलोग्राम ऑक्सीजन जज़ब होती है। ऑक्सीजन की एक खासियत यह है कि ये खुद नहीं जलती, लेकिन चीजों को जलने में मदद देती है। सांस लेने के लिए हवा का साफ होना निहायत जरूरी है। आलूदा हवा सेहत के लिए मुज़िर है। हवा को आलूदगी से बचाने के कई तरीके हैं। हम ये जानते हैं कि पेड़ पौधे हवा को साफ रखने में मदद देते हैं, इसलिए पेड़ पौधों की हिफाजत करना और नए दरख्त लगाना बहुत जरूरी है। इसी तरह मुख्तलिफ किस्म की गाड़ियों, बसों, मोटरों वगैरह से जो धुआं निकलता है उससे भी हवा आलूदा हो जाती है। हमें चाहिए कि ऐसी गाड़ियों की जांच पड़ताल कराते रहें जो ज्यादा धुआं खारिज करती हूं। प्यारे बच्चों, अशपुर हवास मज हवा वारियान चीजन हुंद रल। यानी अत मज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। यह पोर अत मज कोता ऑक्सीजन मिकदार, यह पोर नाइट्रोजन कोता मिकदार, यह पोर कार्बन डाइऑक्साइड कोता मिकदार। अमिच मिकदार वारिया कम। मगर यथ मज रोद अहम चीज, हमारे जिस्म में रोजाना तकरीबन 1 किलोग्राम ऑक्सीजन। तो जिगरो दपा 1 किलोग्राम ऑक्सीजन हसा सनिस जिस्मस मज रोजाना 1 किलोग्राम रोजाना। यानी अकि दह रोजाना, चाहे तुम निंद्र मज
چاہے تھی ہوشیار آسان آکسیجن چوان تیوتا تقریباً 1 کلو گرام سنس جسمس من آکسیجن جذب گژھان دۄہس روزانہ گو مسلسل کنٹینیو لگاتار 1 کلو گرام گو ٹاٹھو جگرو 100 گرام آسان 1 کلو گرام تمو مطلب گو واریاہ آکسیجن چمان اس باسان چھنہ کی یعنی قدر ان کلین کجن ہز کی یم کل کج اللہ تعالیٰ سانہ خاطر پودہ کرمت پتہ کس نعمت یہ کرم عطا ام آکسیجن بغیر ہیکون زندہ روزت پتہ کوتا چوان یہ آکسیجن 1 کلو گرام تقریباً سنس جسمس مز دہے جذب گژھان آکسیجن کی ایک خاصیت یہ ہے کہ یہ خود نہیں جلتی لیکن چیزوں کو جلنے میں مدد دیتی ہے ٹاٹو جگرو آکسیجنس مز بیا خاصیت کیا گو وصف یعنی صفت یعنی اس آکسیجن ات بیا صفتا یہ پان دزان کی مگر اگر یہ پان دزان کی خود نہیں جلتی لیکن چیزوں کو جلنے میں مدد دیتی ہے خود نہیں جلتی یعنی آکسیجن میں یہ خاصیت ہے یہ وصف ہے کہ یہ خود نہیں جلتی ہے لیکن چیزوں کو جلنے میں مدد دیتی ہے یہ آکسیجن ٹاٹو جگرو سہ گیس یہ پان دزان کی مگر چیز زالنس مز مدد دان ٹاٹو جگرو نار زالان اگر آکسیجن آس نا کی ہیکو نار زالت نارے دز کی حالانکہ اس یپر وچھان نار آب ہوا یہ سانہ خاطر سٹھا ضروری سردین مز اگر نار تنگل ہیکو برداشت کر سردی کی ٹاٹو گو اگر تھی ام خاطر اخ تجربہ کرو تھی ہیکو اخ گلاس انت یا اخ بند چیز انت مگر سہ تر پہ ٹائٹ کرن تیوت بند کرن کہ آکسیجن گھس ات مز آسن کی پتہ زرتو تھی تج اخ ترتو ات مز سہ تج دزِ کہ سہ گژھِ ژھٮ۪تھ تکیاز ات مز آکسیجن کی یتھے آکسیجن گژھِ یلہٕ یہ ات نار کانٛہہ تہِ چیز دزِ گو اگر اس بالکل ٹائٹ کرون کانٛہہ چیز کانٛہہ گلاس کانٛہہ گڑوہ کانٛہہ تہِ چیز تیوتاہ ٹائٹ کرون کہ آکسیجنس دمون اور اژنہٕ کینٛہہ پتہٕ زالو أسۍ تتھ منٛز نار ٹاٹو جگرو اتہِ ہیٚکہِ نہٕ نار دٔزِتھ کینٛہہ گو آکسیجنس یہ وصف یہ پانہ دزان کی مگر چیز زالنس مز اس مدد دِوان تمیُک مطلب گو 1 کلو گرام آکسیجن روزانہ سٲنِس جسمس مز گژھان أسۍ ہیٚکان زندہ روزتھ امیُک مطلب گو آکسیجنس یہ خاصیت یہ پانہ دزان مگر چیز زالنس مز اس مدد دِوان لہذا ہر لحاظ یہ آکسیجن سانہ خاطر ضروری سانس لینے کے لیے ہوا کا صاف ہونا نہایت ضروری ہے مگر یہ سانس نین خاطر کیا گژھِ اسہِ آسان صاف ہوا ٹاٹو جگرو یہ صاف ہوا اس قدرتن اخ مر مند صاف تو پاک ماحول اس پودٕ کورمت مگر اس انسان کور پنہ خود غرضی یعنی خود غرضی کن کور انسان یہ سوری ماحول آلود اس کور پن اوند پوک تیوتاہ ناصاف یہ صاف ہوا ہیکان چیتھ کی تھی ترو نظر تھی گھو شہرس من تھی شہر ہوا کیُتھ آسہِ تِکیازِ تتہِ گاڑِ ہُنٛد یعنی زیادٕ بہتات آسان زیادٕ تعداد آسان امہِ علاوٕ یِیِو تُہۍ گامس کُن گامس منٛز وٕچھِو تُہۍ بدل ہوا آبا امہِ علاوٕ کھٔسِو تُہۍ جنگلس کُن جنگلس منٛز آسہِ زیادے بہتریٖن ہوا گویا ییٚتٮ۪تھ زیادٕ کُلۍ کُج آسان اتٮ۪تھ آسہِ ہوا تہِ میانیو جگرو صاف گوٚو یُس یہِ ہوا صاف چھُ یہِ آسُن چھُ ضروٗری ادٕ ہیٚکو أسۍ یتھ ماحولس منٛز ٹھیٖک پٲٹھۍ صحت مند پٲٹھۍ روٗزِتھ گوٚو یُس زن یعنی شاہ نِنہٕ خٲطرٕ چھُ سانہِ خٲطرٕ ضروٗری نہایت ضروٗری اکھ گوٚو ضروٗری بیاکھ گوٚو نہایت ضروٗری گوٚو واریاہ ضروٗری یعنی ہواہُک صاف آسُن چھُ واریاہ ضروٗری آلودہ ہوا صحت کے لیے مضر ہے مضر کیا گوٚو نقصان پہنچانے والا یعنی یُس زن آلود ہوا چھُ یہِ ہسا چھُ اسہِ نۄقصان اگر یہِ ہوا آلود آسہِ یہِ چھُ سانہِ صحت خٲطرٕ مضر کیا گوٚو مضر گوٚو ٹاٹو جگرو نۄقصان واتناون وول یعنی اگر ہوا صاف آسہِ نہٕ کینٛہہ یہِ آلود ہوا آسہِ تیٚلہِ چھُ یہِ سانہِ صحت خٲطرٕ مضر
یہ آج وچان ہوا کو آلودگی سے بچانے کے کئی طریقے ہیں مگر یہ ہوا صاف ہوا یہ آلود گھن نشن یعنی بچانے خاطر ہسا واریاہ طریقہ اس نش ہم یہ جانتے ہیں کہ پیڑ پودے ہوا کو صاف رکھنے میں مدد دیتے ہیں یہ جو پیڑ پودے ہیں زن کل کج وچان کل کج ہسا سانہ خاطر تیتیا ضروری یم کاربن ڈائی آکسائڈ پانس من شرپراوان واپس دِوان آکسیجن یم تھاوان کاربن ڈائی آکسائڈ کیا یعنی ات أکس خاص مقدارس من گو سانہ خاطر پیڑ پودے کل کج تیتیا ضروری یم دِوان اس ہوا صاف کرنے مدد اس لیے پیڑ پودوں کی حفاظت کرنا اور نئے درخت لگانا بہت ضروری ہے ٹاچو جگرو اس لیے کلین کجن ہز یعنی زبردست حفاظت کرنا اس کلین کجن ہز تیز حفاظت کرنی بیس دہے یعنی سوچن یل تہ کل لاگن وقت وات سونت وات اس پزن کل لاگن اس پزن یعنی نئی کل لاگن گو اس ماہر ونان اگر اس اخ کل ژٹو اس گژھو 10 لاگن اگر اخ کل ژٹو سہ گژھو اس ژٹن مگر حکم ٹاچ اوتر کل یعنی تازہ کل سبز کل چاہے دیودار ٲسِن چاہے کانٛہہ تہِ کل ٲسِن سبز کل ژٹنہٕ نش پزِ اسہِ پرہیز کرو اسی طرح مختلف قسم کی گاڑیوں بسوں موٹروں وغیرہ سے جو دھواں نکلتا ہے اس سے بھی ہوا آلودہ ہو جاتی ہے مگر یہ زانان آبادی بڑھے آبادی بڑھنے ستن بڑھو اس ٹرانسپورٹ گاڑی بس موٹر فیکٹری کارخانہ امو من دہن نیران ام ستن ٹاٹو جگرو ہوا آلود گژھان لہذا ہمیں چاہیے کہ ایسی گاڑی کی جانچ پڑتال کراتے رہیں جو زیادہ دھواں خارج کرے لہذا اس پزِ یعنی سوچن ات من پزِ اس یعنی عوامس تہ گورمنٹس تہ زبردست اقدامات کرن زن گاڑیوں من زیادہ دہ نیران یعنی تم گاڑی یہن زن کنڈیشن یہ زن حالت خراب آسہ یم زن پران آسن من زیادہ دہ نیر یعنی یہ پزِ اسہ جانچ پڑتال کرن اس پزِ یمن غور کرن یمن من اگر زیادہ دہ نیران یہ کت پٲٹھۍ کرو اس کاپہِ یہ کت پٲٹھۍ کرو اس کنٹرول ٹاٹو جگرو گویا اگر اس ایتیا کارخان مگر ضرورت اگر اس کارخان تھاو نہ کینٛہہ اس بنن یم چیز کی آبادی بڑھ اگر اس از گاڑی تھاو نہ کینٛہہ یہ ضروری اگر اس گاڑی از تھاو نہ کینٛہہ تو سواری بن نہ کینٛہہ انسان ہیٚکہِ نہٕ اورٕ یورٕ ٹکٹ یعنی دوڑت کٔرِتھ تہِ کِہیٖنۍ وٲتِتھ تہِ کِہیٖنۍ لہذا اس یمن چیزن ہٕنٛز ضرورت مگر سۭتۍ سۭتۍ اس خیال تھاوُن کہ یم گاڑی یم کارخان کت پٲٹھۍ روزن کاپہِ یمن خٲطرٕ چھُ اسہِ اکھ تدورٕ کرُن اسہِ پزِ جنگلن ہٕنٛز حفاظت کرٕنۍ کُلۍ کُلۍ زیادٕ نوٚرٕنۍ تاکہ یہ سون ماحول روزِ صاف ٹاٹو جگرو یتھ منٛز آیہِ کینٛہہ الفاظ یہُنٛد بہٕ یژھان چھُس تۄہہِ یتتھ کہ یمن لیکھو أسۍ واحد جمع تہِ بیٚیہِ چھِ اتھ منٛز آمٕتۍ کینٛہہ الفاظ اتھ سبقس منٛز اوٚتانٮ۪تھ یِہٕنٛز زن بہٕ یژھان چھُس ضِد لیکھٕنۍ ٹاٹو جگرو یتھ منٛز آو اکھ لفظ اکھ گۄڈنیٚتھ لیکھٕ بہٕ واحد جمع واحد کیا گو واحد وونمو تۄہہِ واحد یُس یتھ منٛز اکُے ظٲہر کرِ جمع گو یُس زن اکہِ علاوٕ یعنی اسم آسان یتھ منٛز آو اکھ ذرہ ذرات یتھے پٲٹھۍ چھُ یتھ منٛز آو اکھ جسم اجسام جسمُک جمع کیا گو اجسام یتھے پٲٹھۍ آو گاڑی گاڑیوں أسۍ لیکھو گاڑی گاڑیاں اسی طرح قسم اقسام یتھے پٲٹھۍ آو یور کن لیکھ بہٕ لفظ تہٕ ضد یعنی مخٲلف اکھ مثال طور مےٚ ووٚن تۄہہِ واریاہ پھِرِ أسۍ چھِ لیکھان آسمان آسمان سے زٔمیٖن یتھے پٲٹھۍ آو یتھ گرمی اتھ گٔیہِ سردی یتھے پٲٹھۍ کیاہ سا آو یتھ منٛز زیادہ اکھ گوٚو کم یتھے پٲٹھۍ آو یتھ منٛز آلودہ صاف یتھے پٲٹھۍ آو یتھ منٛز ضروری غیر ضروری چاچو بچو یہ اوس اسہِ امیُک سبقُک آز دوٚیِم حصہٕ تہٕ ترٛیٚیِم حصہٕ پوٚرُس انشاءاللہ بیٚکِس یعنی بیٚکہِ دۄہ تہٕ توٚتام اجازت